मेटाफोर्स मेटाफोर्स दुनिया का बेहतरीन ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। यहाँ पर आप अभी स्टार्टिंग में $5 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप लाखों और करोड़ों की इनकम बना सकते हैं, जबकि कुछ दिनों बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन $10 की हो जाएगी। अभी 50% डिस्काउंट है, तो आप जल्दी से जल्दी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने कोई भी काम नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना, यहाँ पर आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ $5 में आप शुरू कर सकते हैं। मेटाफोर्स 100% डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग बिजनेस है। यहाँ पर मैटिक कॉइन एज अ नेटवर्क फीस यूज़ होता है और डाई स्टेबल कॉइन में हम इनकम बनाते हैं और रजिस्ट्रेशन भी इसी में करते हैं। दोस्तों, एक डाई स्टेबल कॉइन $1 के बराबर होता है। मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग में 2 प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर पहला प्रोग्राम S6 और दूसरा प्रोग्राम S3 का होता है। यहाँ पर S6 में आप अपने 6 फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं और यही 6 फ्रेंड्स आपके साथ S3 में भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम बना सकते हैं और इतना इनकम के आप सोच भी नहीं सकते। मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग में टोटल 12 लेवल्स होते हैं। यहाँ पर पहले लेवल से आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पहला और दूसरा लेवल S6 का होता है, जबकि तीसरा लेवल आपका S3 का होता है। यहाँ पर हर लेवल का प्राइस पहले लेवल से डबल होता है और आपके सारे लेवल्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हैं। आपके जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आपको रिसीव होते हैं। इस सिस्टम को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये पूरा ऑटोमेटिक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है। मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग में रजिस्ट्रेशन करके आप $5 से अपना पहला लेवल बाय करके यहाँ से अपनी इनकम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपने कम से कम 3 या 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करके ये बिज़नेस शुरू करना है और ये बिज़नेस लाइफ टाइम के लिए ऑटोमेटिकली काम करेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम देगा। यहाँ पर आप अपने जिन फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे उनको भी लाइफ टाइम के लिए इनकम मिलेगा और यही हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि मेटाफोर्स कैसे काम करता है। यहाँ पर शुरुआत आप S6 लेवल से करते हैं। ये आपका पहला लेवल होता है। पहले लेवल में आप अपने पहले और दूसरे फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपका पहला और दूसरा स्लॉट फिल होता है और हर स्लॉट के फिल होने पर $5 आपके अपलाइन को रिसीव होते हैं और इसी तरह आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे तो उनका पहला और दूसरा इनकम आपको रिसीव होगा। ये सिस्टम ऐसे ही काम करेगा। इसके बाद आप अपने तीसरे, चौथे और 5वें फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो हर बंदे के इनवाइट करने पर आपको 5, 5, 5 यानी $15 आपके अकाउंट में आपको रिसीव होते हैं। इस पेमेंट को आप कभी भी और किसी भी वक्त कैश आउट कर सकते हैं। आप अपने 6 नंबर फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो पेमेंट री इन्वेस्ट होता है। ये आपके अपलाइन को मिलता है और यही पेमेंट आपका वही लेवल एक बार फिर से रीएक्टिवेट करता है और इसके बाद ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा। यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड टाइम्स इनकम आएगी और ये अनलिमिटेड टाइम्स रिसाइकिल करेगी। इसी तरह S3 में आपके पास टोटल 3 स्लॉट होते हैं। यहाँ पर आपका पहले और दूसरे फ्रेंड का इनकम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आपको रिसीव होता है, जबकि तीसरा पेमेंट री इन्वेस्ट होता है। ये आपके अपलाइन को मिलता है और यही पेमेंट आपका यही लेवल एक बार फिर से रीएक्टिवेट करता है और इसी तरह ये ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम के लिए आपको इनकम जनरेट करके देगा। मेटाफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बनाने के लिए यहाँ पर ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। यहाँ पर S6 में आपका 4 और 5 नंबर स्लॉट का 100% पेमेंट होल्ड हो जाता है और ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता है। इसके बाद यहाँ पर सारे इनकम आपको रिसीव होते हैं। इसके बाद कोई भी पेमेंट होल्ड नहीं होता, ये एक बार होता है। इसी तरह S3 में आपका पहला और दूसरा पेमेंट होल्ड पे चला जाता है और ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता है।
اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی پیمنٹ ہولڈ نہیں ہوگا، یہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے نیکسٹ لیول اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ اگر آپ آٹو اپ گریڈ کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو آف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ 4 اور 5 نمبر سلاٹ میں آپ کو 75% فنڈ ریسیو ہوتا ہے اور 25% فنڈ پروڈکٹ فنڈ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح S3 میں بھی آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کا پیمنٹ میں آپ کو 75% فنڈ ملتا ہے، جبکہ 25% فنڈ پروڈکٹ فنڈ میں چلا جاتا ہے۔ میٹا فورس میں آئی ڈی نمبر 1 اونر کی آئی ڈی ہوتی ہے، اس کا کوئی اپلائن نہیں ہوتا، تو اس کا پہلا اور دوسرا پیمنٹ یہ بھی پروڈکٹ فنڈ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ریسائیکل کا پیمنٹ بھی پروڈکٹ فنڈ میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ رجسٹریشن کرتے ہیں یا لیولز بائی کرتے ہیں تو انہی فنڈ میں ان کو فورس کوئن فری میں ملتے ہیں، جو کہ میٹا فورس کا خود کا سٹیبل کوئن ہے۔ اس کو آپ سیل کر کے اس کی بھی آپ ڈالرز لے سکتے ہیں اور اس کو آپ کیش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ میٹا فورس میں رجسٹریشن کے بعد 3 یا 6 لیولز بائی کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ آپ جلدی سے جلدی یہاں پر گرو کریں اور بہت جلدی آپ یہاں سے بہت بڑا انکم بنائیں۔ تو اگر آپ بائی کر سکتے ہیں تو آپ 3 یا 6 لیول ضرور بائی کریں۔ میٹا فورس میں آپ کا پہلے لیول سے آٹو اپ گریڈ آن رہتا ہے اور یہ آپ کے سارے لیولز آٹومیٹکلی اپ گریڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہاں پر مینولی کچھ لیولز بائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آٹو اپ گریڈ آپشن آن رہتا ہے تو آپ کے سارے لیولز آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہوتے ہیں۔ پری لانچنگ میں آپ 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ $5 میں ابھی کے لیے آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی لیولز ہیں ان کو بھی آپ 50% ڈسکاؤنٹ میں بائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ سارے پرائسز دیکھ سکتے ہیں، جبکہ پری لانچنگ کے بعد یہاں پر سٹینڈرڈ پرائس یعنی $10 سے رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد سارے لیول کی پرائسز بھی سٹینڈرڈ پرائس پر ہوتے ہیں، جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ میٹا فورس میں رجسٹریشن کے لیے آپ کے موبائل میں ٹرسٹ والیٹ، ٹوکن پاکٹ اور یا تو میٹا ماسک ہونا چاہیے، تبھی آپ یہاں پر رجسٹریشن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈیسنٹرلائز سسٹم ہے۔ اور یہاں پر میٹک کوئن ایز اے نیٹ ورک فیس یوز ہوتا ہے، اور ڈائی اسٹیبل کوئن میں ہم رجسٹریشن کرتے ہیں، لیولز بائی کرتے ہیں، اور ڈائی اسٹیبل کوئن میں ہم انکم بھی ریسیو کرتے ہیں۔ ایک ڈائی اسٹیبل کوئن $1 کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو میٹا فورس میں ابھی سے آپ یہاں پر فری میں فورس کوئن گین کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 5 لیول بائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک فری NFT بھی مل جاتی ہے، جس کو آپ سیل کر کے اس کا پیمنٹ بھی آپ کیش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میٹاورس اور ویب 3.0 بھی آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھ نہ پائے تو آپ اس کو بار بار دیکھیے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ میرے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام چینل کو بھی ضرور جوائن کریں، تو آپ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ٹیم میں جوائن کریں گے تو ہم آپ کو اس بزنس کے بارے میں سکھائیں گے، آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے اور آپ کو فل سپورٹ بھی کریں گے۔ آپ کو رجسٹریشن کا لنک بھی دیں گے اور آپ کو فری کورس بھی دیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔